नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी उस वाक़े के हवाले से, उस हादसे के हवाले से जो एक बार फिर हो गया। जी, वतन से जा रही थी कश्ती और वो जा रही थी अगेन यूरोप की जानिब और 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जाँ भाग। इस पर बात होगी अब कि क्या ये बार बार यही वाक़यात क्या होते रहेंगे और ये आप देखिएगा 2 साल में कितने सारे वाक़यात हो चुके हैं। अच्छा, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हैं, साबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये अगेन एक और अफसोसनाक वाक़या है कि लीबिया में एक और तारीकी वतन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई और वही बात कि पाकिस्तान से लोग जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे, ज़रिया माश के लिए जा रहे होते हैं। ये जो सिलसिला है, एक तो देखें वैसे भी इसको तो इलीगल कहा जाता है, लीगल है नहीं, और फिर भी इतने वाक़यात के बावजूद भी लोग बार बार इस तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसकी कोई, एक तरफ तो लोगों की बात है और दूसरी रोकथाम की बात है, इस पे कोई रोकथाम भी नहीं की जाती है। तो ज़रा आप बताइएगा ये माजरा क्या है, सिलसिला क्या है, हो क्या रहा है ये? देखें, एक हर चीज़ की कोई ना कोई बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है और मुल्क की हालात हैं और ये सारी चीज़ें मिलाएँ तो फिर आपको समझ लगेगी कि लोग क्यों जा रहे हैं, अरसा दराज जा रहे हैं, लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं, ज़िंदगी का रिस्क क्यों ले रहे हैं। और एक मखसूस एरिया से ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, आपको गुजरांवाला डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न से। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे चलें फिर सेकंड इसका ऑप्शन आ जाता है कि जी आप अगर कोई लोग रिस्क ले रहे हैं तो आपकी जान बचाना फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि उसने अपने शहरियों की खुदकुशी करने से भी हुँ, बचाना दो। हुँ, और हमारे कवानीन के मुताबिक खुदकुशी भी जुर्म है। हुँ, तो अब मैकेनिज़्म इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना वो मैकेनिज़्म वो बनाया जाता है जिसके लिए कोई बाहर से प्रेशर बहुत आ जाए। और अपने तौर पे हम उस तरह नहीं एक्टिव होते जितना कि हमें होना चाहिए। और यूरोपियन ममालिक ने काफ़ी एक्टिव हुए, हमने इमिग्रेशन को कंट्रोल किया और बहुत हद तक हमने जो हमारे जो लैंड रूट थे या एयर रूट थे, वहाँ से हमने उसको काफ़ी कंट्रोल किया। हुँ। और अब ये जो था, ये जाना शुरू हो गए, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स पे जाना शुरू हो गए, फिर वहाँ से जाके आगे यहाँ से जनरल वीज़े पे आके जाना शुरू हो गए। तो अभी ये जो पिछली कश्तियाँ डूबी और उसमें लोग जाने गई, तो बड़ा दुःख होता है सुन के, देख के। और हुकूमत का भी है कि यानी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डेढ़ 2 साल पहले हुँ, इसका नोटिस कमेटी बनाई, कमेटी ने कुछ हुँ, लाभ लिखा, फिर वो साल डेढ़ साल पेंडिंग पड़ा रहा। फिर डीजी साहब पुराने से वो जाते हुए वो एक ही कलम में 40-50 लोगों को फारिग करके हुँ, और फिर लेकिन वो उनकी जगह तो ना कि वो फिर ट्रांसफर हो गए। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद एक्टिंग चार्ज पे था, फिर अभी नए डीजी आ गए। तो अभी हुँ, एफआई का जो रोल है सिर्फ इसमें एफआईए भी नहीं है, एफआई के साथ-साथ जो है इसमें, क्योंकि जो लोग, मैं तो 1 साल 2 साल से ये बार-बार कह रहा हूँ। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। हुँ, एक है कि यहाँ से आपने रोक यहाँ से लोग अब मज़ीद ना जाएँ। दूसरा आप है कि जी जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको आपने वापस कैसे लेके आना है? जो जो लीबिया में डंप हैं, जो इराक में डंप हैं या जो और जो सराउंडिंग ममालिक हैं, वहाँ पे डंप हैं। तो अगर वो वापस नहीं आएँगे, उनका कोई हुँ। ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया जाएगा कि उनको वापस लाने का, तो यहाँ से अगर फर्दर आप तरसील रोक भी दें, तो फिर भी वो तो आगे जाएँगे और अच्छा, उनके डूबने का, सज्जाद उनकी साहब, एक जाने एक का। और बात आई थिंक हमें शेयर करनी चाहिए, ये बात आपको और मुझको, कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, एक हमारे चौकीदार थे, वो जो हैं वो चले गए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। उस वक़्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या सिचुएशन कैसे गया होगा ये। उसने वापस आकर फिर बताया, उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से पहुँचा और ग्रीस पे ही गया था वो पहले, और उसके बाद फिर उसने वहाँ पर कहता है कोई ज़रिया माश नहीं मुझे मिला, मैं आगे धक्के खाता हुआ दूसरी जगह पर गया। ज़ाहिर बात है, पासपोर्ट वहाँ का नहीं, वीज़ा वहाँ नहीं, इल्लीगल, आपको कौन जॉब पर रखेगा? कोई जॉब नहीं मिली, कोई मतलब कोई उनका, और इसी तरह ही पैसे उनसे लेकर वो बस बच बचा के वापस आ गए। अब वो वापस आ गए तो उन्होंने वापस से अपनी वही ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट की
کہ کوئی کام ہو جائے، تو انہوں نے مجھے کال ہی اس لیے کیا تھا کہ باجی کوئی کام ہو تو آپ بتائیے گا. تو پھر میں اسے پوری سٹوری سنی. میں نے کہا بھائی ہوا کیا تمہارے ساتھ، تم اتنے عرصے باہر رہے ہو. اور تو وہاں پر جانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے اپنے پیسے مزید خرچ کیے اور مجھے ایک نئی دنیا دیکھنی تھی. میں سمجھا وہاں پر بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو سر مجھے آپ کو اور سب کو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی وہاں پر جانے کے بعد ہوتا کیا ہے. بھوکے رہنا پڑا اس کو کتنے عرصے. تو سر یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہاں گئے اور راتوں رات رچ ہو جائیں گے، راتوں رات پیسے آ جائیں گے، ذریعہ معاش سمجھتے ہیں. اگر ذریعہ معاش کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ تو دیکھیں کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ آپ دوسرے ملک میں جائیں گے تو آپ کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس ہونا ضروری ہے اس کے لیے. جی سر. ہیلو. دیکھیں جی. وہاں پہنچنے سے پہلے جب کیمپوں میں جاتے ہیں اور یہ کشتی سواروں سے پہلے وہاں بڑا ٹارچر ہوتے ہیں، ان سے پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں فردر. پھر اگر یہ پہنچ بھی جائیں جیسے آپ بتا رہی ہیں تو وہاں پہ بھی اب وہ اتنا آسان کام نہیں رہ گیا. اور یورپ میں بھی اب رکھیں، یورپ کی اپنی حالت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی ایسے 10 ناٹ سال یا ایٹ آل، 15 سال بہت پہلے تھی. مشکل ہے. ہاں. اور وہاں پہ بھی بے روزگاری ہے. اور پھر جو بندہ یہاں سے جاتا ہے اس کا اپنی لائف تو سمجھے کہ اتنی میزریبل ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی شادی شدہ جا رہا ہے تو اس کو سمجھے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. فیملی کو بلاتے بلاتے اس کو پتہ نہیں 5 سال کے 10 سال لگنے ہیں. بالکل. پھر اگر کوئی بیچلر ہے وہ جا رہا ہے، اس کو اپنا پروسیس کرتے 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 پھر وہ شادی کرے گا، پھر وہ لے کے جائے گا تو اس کو 5-10 سال لگے. تو آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کی پرسنل لائف کے پہلے 10 سال اگر آپ سیٹل بھی ہو جائے تو پھر بھی ضائع ہو گئے. اگر آپ سیٹل نہیں ہوتے، آپ سارا پیسہ جو بھی ہے ضائع ہو جاتا ہے یا آپ کا ایجنٹ کھا جاتا ہے، تو پھر پچھلی زندگی آپ بھولتے رہتے ہیں. اور آپ ایف آئی کے چکر لگائیں گے کہ میرے پیسے واپس مل جائیں، اور وہ ایک خالی ایک اور چیز ہے. ایکچولی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک ہمارا جو ہے نا، ہمارا میڈیا میں بھی، ہمارے انٹلیکچوئل نے بھی یعنی اس چیز پہ سکسیس سٹوری لوکل نہیں آج تک اتنی بتایا کہ جی یہاں پہ بھی آپ کو زیرو سے لوگ ارب پتی ہوتے. آپ کو بے شمار ہوں گے جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو بے شمار ارب پتی آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے 99.9% جو تھے وہ زیرو تھے اور آپ وہ ارب پتی ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ بھی ایسی ہے کہ وہاں بھی سکسیس سٹوری ہیں کہ پاکستانی گئے ہیں زیرو تھے اور وہ منی ارب پتی ہو گئے. ایسے بھی ہیں. لیکن کتنے پرسنٹ وہ ٹاپ پہ کیے ہیں، کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اور تیسری ایک اور چیز ہے کہ وہاں پہ ہمارا کلچر جو ہے کہ یہاں پہ ہم ہارڈ جاب کرنا پسند نہیں کرتے، اور وہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں ہمیں یہاں کون سا دیکھ رہا ہے کوئی. وہاں پہ ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر ہارڈ جاب کرنے کو تیار ہیں، ہارڈ ورک کرنے کو تیار ہے، اور وہی کام یہاں پہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ سارا اچھا ہمیں ہماری ہر کام میں حد تک ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ کام کرنے کی تو حد تک ہوگی. کوئی ہمارا کیا کہے گا، ہمارا نیبر کیا کہے گا، ہمارا کوئی رشتہ دار کیا کہے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ بیسیکلی پشنگ فیکٹرز ہیں کہ جو لوگوں کو باہر جانے پہ یہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک کلچر جو ہے اسپیشلی پھر آپ دیکھیں کہ کہاں سے ملیں گے بندے، منڈی بہادر سے، حافظ آباد سے، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، گجرات سے. یہی تقریباً یہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے ہم. اور وہاں پہ بھی یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیا ایکچولی ہارڈ شپ پتہ ہے. ہے سجاد صاحب، ایک اور جو میں مسئلہ اس وقت دیکھ رہی ہوں نا، کیونکہ ہم اگر اپنے ینگ ایج پہ جائیں اور پھر ہم پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت کم پروفیشن ایسے ہوتے تھے جن کو ہم اپلائی کر سکتے تھے. اس پہ بھی ریسٹرکشنز آ جاتی تھیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں پڑھو، یہ نہیں پڑھو. آئی تھنک سو اب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی تھوڑے سے پیچھے ہیں. ہمیں پروفیشنلی بتانے کے لیے یا پروفیشنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں، کوئی ایسے اسکولز نہیں ہیں. بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم آگے کیا کریں. ان کو جب کوئی چیز آگے کچھ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. گائیڈ لائنز ہونا ضروری ہے. سر میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات تو کریں گے، لیکن ایک بچے کو بٹھا کر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایون ٹین ایجر بھی، کہ آپ کے لیے یہ ہے، یہ موقع ہے، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہو، تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو میں جانتی تھی جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں ہی بایولوجی میں آئی تھنک کچھ انہوں نے پڑھا تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا پڑھتے پڑھتے، اور پاکستان میں بہت اچھا وہ پڑھ رہی تھیں. صرف اس لیے کہ یہاں پر وہ کہتی ہیں یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، ریسرچ سینٹرز نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، اس کے لیے آگے کہتی ہے میرے پاس موقع نہیں.
मैंने कहा तो स्कॉलरशिप आप ले सकते हो, आप बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोगों में भी फ़र्क पड़ेगा, उनका सोच में भी फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, सजाद साहब। देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो है ही गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का काम है ना, पहले तो पॉलिसीज़ बनाना है, फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ना आपका प्राइवेट जो जो हमारे इंडस्ट्री है, ना उनको रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, ना आपकी सरकार को गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च पे कोई इंटरेस्टेड है या कोई यूटिलाइज़ करती है। जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च होती है, जो उस रिसर्च वर्क को भी आज तक किसी ने देखा नहीं है कि ये रिसर्च क्या हुई है, किस टॉपिक पे हुई है। तो जब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो रिसर्च करने वाले भी सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, वो रिसर्च करेंगे तो एज अ फॉर्मेलिटी करेंगे। लेकिन अगर रिसर्च को यूटिलाइज किया जाएगा तो फिर नेचुरली वहां देखिए, वहां पे स्कूल से लेके अर्ली एज से लेके आपकी ग्रेड 1 2 से लेके वो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। वो हुँ। बच्चों को वही सिखाते हैं जो उन्हें जिंदगी में काम करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं। हमारे तो थ्योरेटिकल है, हम सिर्फ रीडिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं, पास होते हैं, नंबर। हमारे ये कल्चर है कि आपके 99% नंबर लिए हैं, आपने 98% लिए हैं, और जो 95 से अब जाता है उसकी हम इज्जत करते हैं, बाकी को तो हम कहते हैं ये इंसान ही नहीं है। और स्कूल अब ये स्कूल हमारा सिस्टम, हमारा आपके एजुकेशन सिस्टम, हर चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आपका सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में हमारे साथ आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अहम बातें जो है वो आज हमने शेयर की। पर आई विल रिक्वेस्ट जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ अपने मुल्क में देखें कि आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। इल्लीगली जाना या ऐसे जाना कि जिसके बारे में आपको पता नहीं। मुझे कई लोग कॉल करके पूछ रहे होते हैं जब मैं किसी गांव के एरिया में जाती हूँ वहाँ पर कि ऐसा सब सही। मैं सबको मना करती हूँ, प्लीज़ इस तरह नहीं जाएं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, इसको थ्रू प्रॉपर चैनल अगर जाना है तो फिर आप बाहर के मुल्क जाएं, लेकिन इस तरह नहीं। इसके लिए देखें, किसी भी काम के लिए, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो गाड़ियों का कोई भी मैकेनिक हो, प्रॉपर एजुकेशन होगी ना तो बाहर जाके बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी लीगली जाकर। चलिए जाएंगे हम ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा।